Hello, good morning idol. For today's video idol, nana ko diri idol sa among lugar idol. Ako magulang idol oh. Nakita mo na idol. Yang mana yang karabaw idol. Muna diri idol ang among lugar idol. Nindot kay view diri idol sa among lugar idol sa Kulipapahin Uban, Negros Occidental idol. So muna yung amuang bukid diri idol. Nakita. Nindot kay makita diri idol. Sana Sa among lugar idol. Nakita mo na idol kung tatay idol gaguna idol oh. Thank you so much idol sa manood sa kong video, mag-like o mag-share, mag-subscribe po sa kong channel. So thank you so much po idol. Nakita mo na idol kung tatay idol gaguna idol. Gaguna idol sa yang mais idol. Damong ilam nun idol. Nindot kay makita diri idol sa among lugar idol, nindot kay nire-direct view idol. Nindot kay taas kay makita diri idol sa among lugar diri idol. Nindot kay view idol. Thank you so much idol. Manang idol. Aniwang karabaw idol kay bago pang lutas idol. Taas kay makita diri idol sa mong lugar diri idol. Paki-click lang po idol ang notification bell para update ka sa sunod kong video. Thank you so much idol. Thank you so much idol.